Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, especially 9th grade students. Back again with me, Miss Riza, in our program Sindir Sinau di Rumah with our lovely subject English. Anyway, how are you today? I hope all of you are healthy although you are still studying from home. Keep spirit healthy and study every day. Okay guys, in junior high school you study about text and short functional text. There are 5 kinds of text. They are narrative, descriptive, report, recount, and procedure. And while for short functional text, there are 8 kinds of short functional text, and they are greeting card, announcement, advertisement, notice or warning, and then invitation, label, short message, and the last is email. And for today, we will only learn one of them in short functional text. And what is it? I will show you something and I want you to guess it. Okay guys, I have this for you. So, do you think this thing will be in which short functional text? Okay, let's start from the first. Is this will be greeting card? What is greeting card? Okay, very good. Greeting card is kartu ucapan ya. Jadi apakah ini termasuk contoh dari kartu ucapan atau greeting card? Nope, of course not. Right? Okay, what about announcement? Is this will be the example of announcement? What is announcement? Very good. Announcement is pengumuman ya. So, is this thing the example of announcement? Of course not. Very good. And how about advertisement? Is this the example of advertisement? It's very clear it is not the example of advertisement, right? Advertisement itu apa? Iklan ya. Jadi sudah pasti ini bukan contoh dari iklan. Okay. What about notice or warning? Is this the example of notice or warning? What is notice or warning? Ya betul, notice or warning itu peringatan ya. Apakah ini contoh dari peringatan, notice atau warning? Of course not. Okay, how about invitation? Apa itu invitation? Is there any one of you who knows the meaning of invitation? Ya, betul sekali. Invitation itu undangan ya. So, is this the example of invitation? Bukan juga ya. And how about label? What is label? Ada yang tahu label itu apa? Very good. Label itu ini ya biasanya labelnya sebuah produk ya. Label produk bisa produk makanan, minuman, atau obat ya. So, is this the example of label? Yes, it can be. We'll keep it first. Kita simpan dulu jawabannya ya. And how about short message? What is short message? Short message is ya pesan singkat atau pesan pendek ya. Is this the example of short message? Of course not. Okay, very good. And the last of short functional text is email. Do you know email? Pasti semua sudah tahu email ya. Is this the example of email? Clearly it's not the example of email. Ini bukan contoh dari email ya. Jadi kira-kira contoh dari apa ini tadi ya yang kalian sudah jawab sebelumnya? Okay. What kind of short functional text is it? Very good. This is label. Okay. Ini termasuk contoh dari label ya. Kenapa kita kenapa ini disebut label? Okay. Do you know? Ada yang tahu? Okay, very good. Label usually is on the back of the mouse product. Biasanya ada di bagian belakang ya, dari bagian belakang sebuah produk. Nah, so
Do you know what are the contents of a label? Kira-kira ada yang tahu isi dari label itu apa saja kalau di bagian belakang sebuah produk ya? Oke, we'll keep it the answer first ya. So, today bahasan kita hari ini ya. Today we will discuss about label, especially food and medicine label. Jadi hari ini kita akan membahas tentang label dari makanan dan obat, seperti contoh yang saya bawa ini. Nah, now we will discuss it more clearly, and please listen to me very carefully ya, so that you will know the explanation. Okay guys, like I have said before that label is on the back part of the most product. So now I have an example for you. Saya ada contoh label untuk kamu ya. So please take a look at this example. Tolong lihat contoh dari label yang ada di layar ya. Okay, please look at the example. This is the example of label. Ini adalah contoh dari sebuah label ya. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa label itu kan ada di bagian belakang suatu produk ya biasanya. Nah, okay, now please look at the example. Now, what can you see from this label? Apa yang bisa kalian lihat dari contoh label ini? Okay, I will ask you. Saya mau tanya dulu ya. Nah, kira-kira what is the name of the product? Yang pertama, apa nama dari produk ini? Kira-kira nama produknya apa ya? Name of the product is the same as kind of product. Jadi kalau nama produknya itu sama dengan jenis produknya. Jadi bukan judulnya ya, tapi jenis produknya termasuk apa? Is this food product or drink product or medicine? Jadi termasuk ke dalam makanan, minuman, atau obat. Nah, kira-kira yang ada di layar kalian ini termasuk contoh dari makanan, minuman, atau obat? Okay, very good. This is the example of food product. So the name of the product is food. And then, what can you see from the label? Again, except the name of the product. Yes, very good. You can also see the nutrition fact, ya. Jadi informasi gizinya. And then what else? Ingredients, ya, komposisi atau bahan. And what else? Very good. Tanggal kadaluarsanya ya. Okay, what is the English of tanggal kadaluarsa? Yes, it's expiry date. Jadi itu contoh-contoh dari isi label yang bisa kalian lihat di sebuah label produk ya. Okay guys, now I wanna ask you, what is the purpose of label? Jadi kira-kira apa tujuan dari label sebuah produk? Ada yang tahu kenapa kok ada label ya di produk itu, di sebuah produk makanan, minuman, atau obat? Kenapa di belakangnya kok ada labelnya? Ada yang tahu tidak itu fungsinya untuk apa? What is the purpose of the or the function of the label? Yes, it's very true, very correct ya, bagus, benar sekali. So label is to give information about the product. Jadi label itu tujuannya atau fungsinya adalah untuk memberikan informasi tentang produk itu ya, informasi mengenai apa saja tadi yang kalian lihat di dalam label di belakangnya. Ada ingredients, komposisi atau bahannya, and then there is also nutrition fact, informasi gizinya ya, and then there is also expiry date, tanggal kadaluarsanya, and then storage, penyimpanannya di mana itu juga ada ya. Itu fungsi dari sebuah label. Okay, very good. Now let's continue to the social function. Okay, now what are the social functions of food, drink, and medicine labels? Sekarang apa fungsi sosial dari label makanan, minuman, dan obat? Is there any one of you who knows the answer? Ada yang tahu kira-kira apa ya fungsi sosialnya dari label ini selain untuk tujuannya tadi yaitu memberikan informasi. Kira-kira fungsi sosialnya untuk apa ya selain untuk memberikan informasi? Ya, jadi selain memberikan informasi, label ini bisa juga dijadikan sebagai petunjuk ya bagi kita ya, kira-kira produk itu aman atau tidak.
So, label is used to choose whether the food, drink, or medicine is suitable and safe or not for us. Jadi kira-kira produk itu dikonsumsi itu aman atau tidak untuk kita ya. Itu fungsi sosial yang pertama. And now, what is the second social function of a label? Ada yang tahu? Okay, the second social function is to avoid negative effects. Jadi untuk menghindari efek yang negatif. Jadi kalau kita membaca labelnya, kita kan akan tahu petunjuk dan aturannya. Jadi itu juga akan kita bisa terhindar dari efek yang negatif. To avoid negative effects. And then the last social function is to get the best result of medication. Jadi kalau untuk obat itu untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya, karena dari petunjuk tadi kita akan tahu itu ukurannya untuk anak-anak bagaimana dan untuk dewasa juga bagaimana ya. Itu adalah the social function atau fungsi sosial dari label. Okay guys, so far do you understand about what we have learned today? Sudah paham kira-kira? If you have understood about it, so now let's do a little exercise. Kita latihan sedikit ya. Okay, let's go back to the example of a picture of label. Kita kembali ke gambar label yang tadi ya. Okay, this is the example of label. Ini contoh dari label yang tadi yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Now let's analyze this label. Kita analisis labelnya ya. Okay, first from the name of the product. So what is the name of the product? Kira-kira nama dari produknya apa ya? Nama tadi sama dengan kinds of product atau jenis produknya. It can be a food, drink, or medicine. Because this is a breakfast cereals ya. So it is food or drink or medicine? Okay, very good. It's a food product. So the name of the product is food. Okay. Next, second, what is the name of the brand? Nama brandnya apa ya? Name of the brand is the same as the title, sama seperti judul ya kalau di cerita atau buku. You can see from the picture, kamu bisa lihat dari gambarnya. Okay, what is the name of the brand? Yes, the name of the brand is breakfast cereals, low fat. Yeah, that's the name of the brand. And now number 3, what is the description of the product? Deskripsi dari produknya apa? Description of the product, it can be and bisa ada, bisa tidak ya di sebuah produk. For this product, is there description or not? Ada deskripsinya atau tidak? Ya itu ada ya di situ deskripsinya ya. Jadi deskripsi dari produk breakfast cereals ini adalah low fat breakfast cereals contains mango pieces, walnuts, and royal jelly. Okay, that's the description of the product. And now next, the ingredients or the contents. Is there ingredients in this product? Yes, of course. Setiap label produk biasanya selalu ada ingredients atau komposisi atau bahan ya. Di situ juga ada ya ingredientsnya banyak. Whole grain wheat, corn, ya, and others dan lain sebagainya. Di situ ada banyak ya. Okay, now next the nutrition facts atau informasi gizinya ya. Nutrition facts or nutrition information. Di situ ada ya di situ ya nutrition fact. There are energy, protein, total fat, carbohydrate, sugar, and others. Ya, banyak di situ ya. Okay, now next is suggested uses or doses. Suggested uses or doses itu di sini maksudnya adalah dosisnya. Kira-kira di produk itu ada atau tidak ya dosisnya ya. Maybe you can look at warning. Di situ ada tulisan warning. The product may not be suitable for asthma and allergy sufferers. Jadi produk ini mungkin tidak cocok bagi penderita asma dan alergi. Itu bisa masuk ke situ ya, ke dosis pemakaian ya. Itu bisa masuk situ. Okay. And 7 is storage. Storage, what is storage? Ya, storage itu
penyimpanan. Ada atau tidak di situ? Jika ada ditulis, jika tidak ada tidak perlu ditulis. Storage penyimpanan ini contohnya misalnya seperti keep in a warm place, simpanlah di tempat yang hangat. Nah, seperti itu contohnya ya. Kalau di situ tidak ada, you don't have to write it. Kamu tidak perlu menulisnya. Oke. The last is expiry date. What is expiry date? Yaitu adalah tanggal kadaluarsa. Di situ ada tertulis atau tidak? Oke, ada ya. Itu ada used by 1/12/2010. Ya, di situ ada ya tanggal kadaluarsanya tanggal 1 bulan 12 tahun 2010. Ya, di situ ada. Jadi you can write down the expiry date. Kamu bisa menulis tanggal kadaluarsanya. So that's the way how to analyze a label. Jadi tadi cara untuk menganalisis sebuah label. Now I have an assignment for you. Saya ada tugas untuk kamu ya. Please look at the screen. Your job is to analyze this label. Kamu analisis label ini ya. What does this label contains of? Jadi label ini isinya apa saja? Please write the analysis based on the discussion that we have or you have learned before. Jadi kamu tulis analisisnya sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan tadi ya. You can write down on your book and then you can submit it on the next meeting. Okay, the last I have a project for you. Saya ada proyek untuk kamu ya. You can submit it a week later. Bisa dikumpulkan seminggu kemudian. Your job is to find a food or drink or medicine label. And then please analyze it based on the discussion that you have learned before. Jadi kamu analisis labelnya. Kamu cari label dulu ya. Bisa label makanan, minuman atau obat. Kemudian nanti kamu analisis sesuai contoh yang sudah kita kerjakan bersama-sama tadi. After that, you can attach it on your book, bisa ditempel di bukunya ya. And you can submit it a week later, bisa dikumpulkan seminggu kemudian. Oke, is it clear? Sudah jelas ya? Oke guys, I hope you understand what we have learned today. And please don't forget to do your assignment and submit your project. Okay, see you on the next program, Sindir Sinau di Rumah, with me, Miss Riza, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.